जय जगन्नाथ सांग मैंने मु इंजीनियर सर्वेश्वर पाल स्वागत करुँच आपण सिविल एक्सपर्ट को आज भिडियो आम जाना जदि आप 1000 स्क्वायर फुट्र स्लाब पकाउंट 1000 स्क्वायर फुट्र छात पकाइवाई आपन को केउ मटेरियल केते क्वांटिटी दरकार पड़ो और से मटेरियल कौन बजेट रहा माने जदि आप 1000 स्क्वायर फुट्र छात पकाउंट आपन को केते टंका दरकार पड़ो यही भिडियो आम यार डिटेल्स जाना। सांग मैंने जदि आप 1000 स्क्वायर फुट्र छात पकाउंट ताहले आपनकर शटरिंग रे केते टंका खर्च हेबो, स्टील बाइंडिंग रे केते टंका खर्च हेबो, कंक्रीट करिया पई केते टंका खर्च हेबो, कंक्रीट रे यूज होउथिबा बाली आपन को केते क्वांटिटी दरकार पड़िबो, गोड़ी केते क्वांटिटी दरकार पड़िबो एवं सीमेंट केते बैग दरकार पड़िबो ए सब विषय रे हम डिटेल रे कथा हेबा एवं यार कॉस्टिंग बाहर करिया। मार्केट रे जहाँ प्राइस चलची से प्राइस अनुसार हम तार मार्केट प्राइस पकेबा तो देखिबा 1000 स्क्वायर फुट छातर ढलाई करिया पई आपन को केते टंका खर्च पड़िबो। तो चलନ୍ତୁ सांग माने भिडियोटी को आरंभ करिया। सांग मैंने आप ड्रॉइंग देखिपे जमीती ये ड्रॉइंग रे विड्थ आपंकर 25 फुट अच्छी लेंथ आपंकर 40 फुट रखा जाइए। सांग मैंने 1000 स्क्वायर फुट आपंकर जदि स्लाब कास्टिंग आप करेंगे तो चलते देखा कौन कौन आइटम रही कौन कौन आइटम पे आपको केते टंका खर्च करने को पड़ो। प्रथम सांग मैंने देखो जदि आपंकर 1000 स्क्वायर फुट्र स्लाब होता थंब रूल अनुसार आपंकर शटरिंग एरिया हो जहाँ आपंकर स्लाब एरिया अच्छी तार 1.5 टाइम्स से अनुसार देखिले जदि आपंकर 1000 स्क्वायर फुट्र स्लाब ताहले आपंकर शटरिंग पड़े आसो 1500 स्क्वायर फुट। शटरिंग जदि आप रेट देखिए ताहले विथ मटेरियल रे आपन को गाँ मानक मिल 20 टंका रेट रे शटरिंग आपण मानक मिल जो कि कंट्राक्टर आपन को शटरिंग मटेरियल प्रोवाइड करिवो से आपन घर को शटरिंग करके ही देबो। तो जदि 1500 स्क्वायर फुट आपन शटरिंग हुए ताहले जदि 20 टंका प्राइस हुए ताहले आपन देखिए ताहले आपन शटरिंग पे खर्च हेबो टोटल 30,000 टंका। ठीक से नेक्स्ट को जब आप आसवे नेक्स्ट हूँ आपंकर कंक्रीट। सांग मैंने आपंकर कंक्रीट आपन केमिति पाइबे आपंकर जहाँ भी स्लाब एरिया एवं आपन जहाँ भी छातर थिकनेस ताकू रखिए। तो धरतु आपंकर 1000 स्क्वायर फुट हो जाऊँ स्लाब एरिया एवं आपण मैंने छातर थिकनेस को 5 इंच रखिंट ता माने कौन होगला तो आपंकर टोटाल पलि आसो 416 CFT हो आपंकर कंक्रीट वॉल्यूम। तो 416 CFT केमिति आसला जदि आपंकर 1000 स्क्वायर फुट्र एरिया ताहले कौन करिया पड़ियो छातर थिकनेस आपंकर जदि 5 इंच हुए तो इंच को जदि आप फुट रे कन्वर्ट करेंगे ताहा आपंकर पलि आसो 0.416 फुट। तो आपड़ तेणुक 1000 गुणन 0.416 ताहले आपंकर पलि आसो 416 CFT जहाँकि हूँ 416 CFT जहाँकि हूँ आपंकर केवल पैनेल रे ही एतिकी कंक्रीट आपंकर लागिवो। ठीक से सांग मैंने आपण मैंने जिते स्लाब कास्टिंग करेंगे केवल तो आप पैनेल को कास्टिंग करेंगे ना ता भीतर थिबा इनक्लूडेड बीम को आपको कास्टिंग करने पड़ो। तो जनरल थंब रूल अनुसार आपंकर जहाँ भी स्लाब जी कंक्रीट आपंकर जी कंक्रीट वॉल्यूम आसो तार 25 ରୁ 30% आपड़ जब से आड करदे ताहले ताहा आपंकर बीम वॉल्यूम पलि आसो। तो ठीक से आम जब 416 CFT रे 30% बीम कंक्रीट में आड करवा ताहले आम मानक मिल 540 CFT। सांग चलते 540 CFT को आम क्यूबिक मीटर यूनिट को कन्वर्ट करदे। तो क्यूबिक मीटर यूनिट को आप कन्वर्ट करने चाहिए ताहले आपन कौन करेंगे 540 क्यूबिक फुट डिवाइडेड बाय 35.28 ताहले आपन देखिए आपनकर 15.30 माने 15.30 क्यूबिक मीटर आपनकर कंक्रीट वॉल्यूम टोटाल 1000 स्क्वायर फुट स्लाब रे आपनकर लागिवो। सांग मुझे यूनिट की कन्वर्जन ये करदेली जे कहीं आमको सब मटेरियल कैलकुलेशन करने बहुत इजी हे। आउ क्यूबिक फुट रे हो पार कि क्यूबिक फुट बहुत छोट यूनिट हो तो आमर जहाँ भी क्वांटिटी सब आसो तो से बहुत छोट आसो तो जहाँ को कि कैलकुलेशन करने को डिफिकल्ट हम तो से क्यूबिक मीटर वॉल्यूम रे कन्वर्जन करदेली। सांग मैंने जो कंक्रीट व्यवहार करछे ताहा M20 ग्रेड रो कंक्रीट जहाँ कि प्रपोर्शन 1:1.5:3। सांग मैंने यही M20 ग्रेड जदि आप ड्राई मटेरियल कैलकुलेशन करेंगे ताहले आपंकर कौन पड़ो ना गोटे क्यूबिक मीटर जहाँ कि आप जब CFT रे कहे ताहले 35.28 क्यूबिक फुट कंक्रीट करने आपन को 8 बैग सीमेंट लगे एवं 0.42 cm आपंकर सैंड लगे एवं 0.84 cm आपंकर एग्रीगेट लगे। तो चलते आमर टोटाल कंक्रीट क्वांटिटी बाहर आमर 1000 स्क्वायर फुट स्लाब 15.30 क्यूबिक मीटर। तो आमर ये आम पाइगलु जे M20 ग्रेड रे गोटे क्यूबिक मीटर कंक्रीट में 8 बैग सीमेंट लगुच। तो से अनुसार 15.30 × 8 है 122 बैग सीमेंट आपको मिल। सांग मैंने मार्केट प्राइस रे जब सीमेंट भल क्वालिटी सीमेंट प्राइस बुझे ताहले पाखापाखि आपको प्राइस पड़ 380। सांग मैंने यही रेट भिन्न भिन्न जगह अनुसार भ्यारी कर। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली जहाँ बर्तमान मुझे जहाँ रेट बुझी मुझे रेट ही आपको पकईकि दूसरी। तो आपण मैंने चाहिए यही रेट को
ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲରେ କେତେ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ସେଇ ରେଟ୍କୁ ବୁଝି ଏଠି ରେଟ୍ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ରେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 122 ବ୍ୟାଗ୍ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ 380 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା 46,360 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସାଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ ସିଏମ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି 0.42 cm ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ସାଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି 15.30 cm। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ସାଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ଆଉ ଯେତିକି ଗୋଟେ ସିଏମ୍ ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସାଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ 15.30 ଇଣ୍ଟୁ 0.42 ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 6.426 cm। ସାଙ୍ଗମାନେ 6.42 cm ଆପଣଙ୍କର ସାଣ୍ଡ କନଜମ୍ପସନ୍ ହେବ 15.30 କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାର ରେଟ୍ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତାର ରେଟ୍ ପକାଇଛି ଗୋଟେ ସିଏମ୍କୁ 778 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସାଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କରୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 14ରୁ 15 cmର ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ବାଲି ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥାଉ, ଆଉ ଯାହାର କି ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 14ରୁ 16,000 ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକୁ 778 ଟଙ୍କା ପର୍ ସିଏମ୍କୁ ପକାଇଛି, ଯାହାର କି ପ୍ରାଇସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 4,999 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଏମ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 0.84 cmର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି 15.30। ତ 15.30 ଇଣ୍ଟୁ 0.84 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ 12.85 cm। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ତେଣୁକରି 15.30 cmର କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12.85 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରର ଦରକାର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ବା ଚିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ସେଇ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ର ରେଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ପର୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରକୁ 1800 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଲା 23,130 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରରେ 80ରୁ 85 କେଜି ହିସାବରେ ଥମ୍ବ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ 15.30 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରର କଂକ୍ରିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରକୁ ଯଦି 85 କେଜି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1.3 ଟନ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାବ୍ ଏବଂ ବିମ୍ରେ। ତାହାର ପ୍ରାଇସ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ 55,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଟନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ 55,000 ଟଙ୍କା ପକାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରୁ ବୁଝିଦେବେ କେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଣିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି 55,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ନେବେ ତାହେଲେ 71,500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ରେ। ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ୱେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ୱେୟାର ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ 1.3 ଟନ୍ର ରଡ଼୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାଧାରଣତଃ ଆମର 12ରୁ 13 କେଜି ବାଇଣ୍ଡିଂ ୱେୟାର ଲାଗିବ। ତ ବାଇଣ୍ଡିଂ ୱେୟାର କେଜି ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ 13 କେଜି ବାଇଣ୍ଡିଂ ୱେୟାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ 1,300 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ରଡ଼୍କୁ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେବର କାମ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଟନ୍ର ରେଟ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 6,500 ଟଙ୍କା ପର୍ ଟନ୍ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି 1.3 ଟନ୍ ରଡ଼୍ ବିଛେଇବାକୁ ଆମକୁ 6,500 ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ 8,450 ଟଙ୍କା ଆମର ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଲାବ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ସ୍ଲାବ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍କୁ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଲେବର କଷ୍ଟ ଯିବ ତାହା 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେହିପରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେବର ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ କଂକ୍ରିଟିଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ରେଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ 15,000 ଟଙ୍କା ପକାଇଛି, ଯାହାର କି କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି 12,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ରେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2,10,679 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ପର୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ ଯଦି କେତେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ 2,10,679 ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ 1000 ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 210 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା। ସାଙ୍ଗମାନେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଛାତ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2,10,679 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 1500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବି କମ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଅନୁସାରେ ଜେନେରାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ମୋଟାମୋଟି ଓଭରାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାବ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ'ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ କେତେ କନଜମ୍ପସନ୍ ହେବ, କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କେତେ କନଜମ୍ପସନ୍ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିଲି।
ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।